Bagas yung bumili niya, no? Order, ang lupit na Gister, oh. Dahil magkano yun, Doy? Pira man ito, Doy? 750 lang po. Pira adlaw? 15 days. Adlaw, 50 tala. Oh God. Palit na ka mo. Ter, entertainin mo. Gister, may ada ka customer mo entertainin. Nandito kami sa San Roque. San Roque. Yan, may customer si Boss Gister Racordo. Si Boy Collector. Oy, Collector. Ayan, dalawa maging Collector. Tatlo sila yan. Si Randy Yumong pa. Ayan, o.